नमस्कार जय जगन्नाथ। मु आशा करे आपण माने भलर थिबे। ए कथा भागवतर ए स्वतंत्र अध्याय को आपण मानकु स्वागत करछि। मु रमेश साहू। आपण धर्म कहले कोन बुझंती? जे कोनोसी व्यक्ति एक धार्मिक अनुष्ठान रे पूजा अर्चना कले ताहा कोन धर्म कुआ जाय ना? अरुआ खाई गेरुआ पिंदिले आमे ताकू सन्यासी कहि परिबानी। निजे बंची अन्य को सहज रे बंचीबा को जाबा। मोर कहिबा कथा हला मोर निजर कर्म जदि आउ काहाकू कष्ट न दिए ताले मु धर्म रे अछि बोली भाबिबी। एई धर्मनीति परंपरावाद आउ हेतुवाद को लेकिन आम आलोचना करवा। आपण मानक पई आम सह अछंती श्रीजुक्त त्रिताव्रत। चलंतु आमे तांको सह आलोचना करिया। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण जने हेतुवादी किए कहला? जेतेबेले सूर्य पराग चलीथिला सारा भारत वर्ष रे पालन करथिले। आपण सेतेबेले चर्चा रे थिले। आपण सेतेबेले बिरयानी खाइथिले। बिल्कुल भूल कथा। मु सारा जीवन निरामिषासी लोक। मु केबे भी आइंष खाए। आमिष खाद्य रे मते स्वाद मिले। सर आपणकर कर्मकर्ता माने आपणको संगठन रो कर्मकर्ता माने समस्त बिरयानी खाइछंती। मते गोटे कथा को खाद्यटा कोन? खाद्यटा के खाद्य भूल बुझुछ। खाद्यटा आमको जेतोले भोक करे आमे खाद्य खाआंते। आज्ञा ताहा पुणी संपूर्ण निजस्व रुचि रे नहीं। आपण सोमवार मंगलवार आइंष खाआंतिनी किंतु बुधवार खाआंते। आज्ञा संक्रांति पूर्णिमा रे खाइबेनी किंतु राति 12टा पर चिकेन रही जाइछि नष्ट कहीं हम राति 12टा पर खाइदेबे। आज्ञा एटा कोन? यार अर्थ कोन? सर एटा तो एक प्रकार मान्यता। मान्यता नुहे एटा एक प्रकार भांडारी। मत गोटे कथा आपण बुझांतु। आमे बड़ ओषा करबा काली। आज राति 3टा रु उठी बहे खाइबार अर्थ कोन? ए जो पूजा करबा बा व्रत करबा यार फल कोन मिलिबो? सर आपण माने हेतुवादी माने कहिले जे जगन्नाथ को चिकेन देले खाइबे एटा केते दूर ठीक? देखो एबे ई निकट रे मु सुनिबा को पाइली कटक जिलार जने विशिष्ट पाला गायक से कहिले जगन्नाथ मटन खाते एवं सेतिपय सामाजिक गणमाध्यम रे से ट्रोल भी हेले। आउ सीए तांको गायकी शैली रे श्रोता मानन को बुझेई देले जगन्नाथ केते बेले केमिति मटन खाते। भूल कोन होला? मत आ गोटे कथा कहतु। आपण आमर जो पड़ोसी देश अच्छी एशिया रे आज्ञा थाईलैंड फिलिपाइन्स बाली सुमात्रा आपण केबे जाइचंती कि? नहीं सर। आपण थरे जाई बुली आसंतु। सर से सब जगह गुड़ा तो पर्यटन स्थल सेठु हमें अधिक कौन शिखिबा? आपण मानक भली युवगोष्ठी मानक पई ताहा पर्यटन स्थल किंतु सेठी जदि आपण जाई विशेष भाव रे निरीक्षण करी देखिबे आम भारत रे जेते देवादेवी पूजा पाउचंती अधारू अधिक देवादेवी से सब देश में पूजा पाँच। आउ सेठी आम भारत शैली रे मूर्ति पूजा करा जाउची। पटुआर रे मूर्ति आमर एठी जेमती विसर्जन करा जाए आज्ञा सेठी भी सेमती विसर्जन करा जाए। सर ए सब कथार तात्पर्य कौन एठी? देखंतु आपण ए टिके पूर्व कौन पचारे जे आमे हेतुवादी माने कहिले जगन्नाथ चिकेन खाइबे। आज्ञा देले से चिकेन खाइबे आपण कहिले तो मो कहया कथा आपण एई देश गुड़ा जाई बुलिकी देखंतु सेठी भी मूर्ति पूजा होउची। आ सेठी भोग रे कोन लगा जाउची? कौन सर? चिकेन रोस्ट, बतक रोस्ट, वाइन, शैंपेन, मद, सिगार ये सब लगा होउची। ता परे थाईलैंड रे प्रचलित बात तुलन आम टंका कम। बात माने कोन बुझुचन तो आपण? सर सेठिकार प्रचलित टंका बा करेंसी एग्जैक्टली तांको बात तुलन आम टंकार मूल्य कम। सर आपन को लागुनी आपण साधारण लोकों मन रे कोठी ना कोठी कुठारघात करूछंती? बिल्कुल नो। मु कहूची जे भाई तुम कर्म कर सुस्थ समाज गढ़। ए जो धर्म मंत्र तंत्र पूजा विधि आ पछरे पड़िले किछि होबानी। इट्स टोटली भाणा किछि होबानी। सर एई किछि दिन होला शनि ग्रह चलन हेइछि। शनि ग्रह चलन फल रे किछि लोकों राशि रे भल फल किछि लोकों राशि रे खराब फल मध्ये आसुछि। एटा केते दूर ठीक? को ग्रह चलन हेइछि? शनि ग्रह सर। शनि ग्रह चलन हेला? आज्ञा सर। कहीं सी कोठी अटकी जाइथिल ना ताको बस फेले ना ना कार पंचर हेला? नहीं सर प्रत्येक 2.5 वर्ष रे थरे गोटिए राशि रु आ गोटिए राशि की शनि ग्रह चलन हुए। तमे देखिथिल? सर एटा हम ज्योतिष शास्त्र रे वर्णित अछि। आम सौरमंडल रे केतोटी ग्रह अछंती? आउ सेमानकर दूरता आम पृथ्वी ठारू केते जानिଛ? नहीं सर सेटा गूगल को पचारले कहि परियो। सेगुड़ा केमती मपा जाए जानिछंती? आम पृथ्वी ठारू शनिकर दूरता शनि ग्रहर दूरता केते आम ज्योतिष माने जानिछंती? आलोक वर्ष केमती मपा जाए जानिछंती? तार उत्तर कहि परिबे? कहि परिबेनी। आलोक वर्ष काहाकू कुआ जाए कहि परिबे? कहि परिबेनी। खाली कोन जानिछंती?
ନା ଶନି ଗ୍ରହ ଚଳିଲା ଅମକେଇ ପୂଜା କର, ରବି ଗ୍ରହ ଚଳିଲା ଅମକେଇ ପୂଜା କର। ନିରୀହ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦେଲେ ସେ ଡରିଗଲେ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଙ୍କ ବେପାର ଚାଲିଲା, ନହେଲେ ବେପାର ମାନ୍ଦା। ସାର୍ ଯଦି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚଳନ ନଥାନ୍ତା କି କୌଣସି ପକ୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇ ଜୁଆର ଭଟା ହେଉଛି କେମିତି? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ବଢ଼ିଛେ। ବିଜ୍ଞାନର ଇଫେକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ନେଚରର ଇଫେକ୍ଟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ନା ଅଲଗା ହୁଏ? ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲେନି। ବୁଝିପାରିଲନି? ଧରି ନିଆଯାଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା କି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହେଲା। ଯଦି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ଟିଏ ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ନେଚର ଇଫେକ୍ଟ? ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେଉଛି, ସାର୍ ସେଠି କ'ଣ ମେଷ ରାଶି ବାଲା ଓଦା ହେବ, ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ବୃଷ ରାଶିରେ କିଛି ହେବନି? ସେମିତି ହେବ? ନାଇଁ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଶହ ଶହ କୋଟି ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଶନି ଗ୍ରହ ଯଦି ଚଳିଲେ, ମୁଁ କହିବି ତ ସେ ଚଳନ ଫଳନ ଯାହା କହୁଛ ତମେ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହମାନେ ନିଜ କକ୍ଷରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ଅଟକି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ତାପରେ ତମେ କହୁଛ ନାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ 20-2.5 ବର୍ଷ, ପୁଣି ଚାଲିଲେ। ଯଦି ଚାଲିଲେ ତମ କଥାରେ, ଯଦି ସାର୍ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଚାଲିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବେ, କ'ଣ ଶନି ଗ୍ରହ ଏକ ମେଷବାଲାଙ୍କୁ ଦେବେ, ବୃଷବାଲାଙ୍କୁ ଦେବେନି, କଙ୍କଡ଼ାବାଲାଙ୍କୁ ଦେବେ, ବିଛାବାଲାଙ୍କୁ ଦେବେନି? ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଚଳନର କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶନି ଗ୍ରହ ରବି ଗ୍ରହ ଚଳିଲେ ଏଇଆ ହେବ ସେ ହେବ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଗ୍ରହମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ଆଣନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମରେ ସଂସ୍କାର ଆଣନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ହେତୁବାଦରୁ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ହେତୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ। ହେତୁ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆମକୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଦିଏ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପିଲା ଲୋକ ହେତୁ ପାଇ। ହେତୁ ପାଇନି। ତ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠନ କରିବା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେତୁ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ପରମ୍ପରା ଏସବୁକୁ ଆମେ ମାନିବୁ ନା। ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି, କେଉଁଠି ହେତୁବାଦ ମନା କରିନି ଯେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ସଂସ୍କାର ଆକୁ ମାନନି ବୋଲି। ଆକୁ ମାନ। ଏସବୁ ପ୍ରଚଳନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ସଂସ୍କାର ନୀତି ପରମ୍ପରା ଏ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ଯେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଭଲ ପରିବାରଟିଏ ଗଠନ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶଟିଏ ଗଠନ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ସମାଜଟିଏ ଗଠନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ? ଦିଅଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଗ ଥାଳି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆମେ ନିଜେ ଖାଇଦେଉଛେ। ପ୍ରସାଦରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି? ଆପଣ ଗାଳି ଶୁଣିବେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଆପଣ ଅର୍ଥର ଅନର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦରେ ମୋର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ଭୟରେ ମୋର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଲେ, ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ, ସେ ପ୍ରସାଦ ସେ ଖାଇପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟ ଗୋତ୍ରକୁ ପଳେଇଲା, ଯେଉଁଟା ଆମ ଘରେ ତ କେହି ମାନନ୍ତିନି, ବି ମୁଁ ବି ମାନେନି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇସାରିକି ଆଉ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ସେ ଖାଇପାରିବନି। କାହିଁକି ଖାଇପାରିବନି? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡେଇଁକି ତା ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭୋଗ କ'ଣ? ଇଟ୍ସ ଏ ଫୁଡ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ, ସାର୍। ଫଳମୂଳ ପଡ଼ିକିରି ହେଇଥାଏ, ଛେନା ଗୁଡ଼ ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଥିବ। ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଲି, ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ହେଉ ବା ମୋ ଗେଷ୍ଟ ହେଉ ବା ମୋ ଭିଣେଇ ହେଉ, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି, ଆପଣ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡେଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବେ, ମୋ ଘରେ ରହିବେନି? ନା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା। ଆଗରୁ ଆପଣ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଠା ଘର ନଥିଲା, ମଟର ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ନଈ ପୋଖରୀରେ ଯାଇକି ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଏବେ ଏବେ ମାଳ ମାଳ କୋଠା। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ବି ସହର ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି। ଗାଁରେ ବି ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ସଂସ୍କାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ବାପା, ମୋ ଜେଜେ, ଅଣଜେଜେ ଏମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି, ମୋ ପୁଅ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛି, ମୋ ଝିଅ ମାଇକ୍ରୋ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛି। ସଂସ୍କାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସାର୍, ଏଇଟା ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣିଟି। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ନ ଦେଇ ନ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର କହିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଯେମିତି ଆମେ ସମୟ ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବା, ସେମିତି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ବି ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବା। ଯଦି ନ ଚାଲିବା, ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ନ ଆପଣେଇବେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆପଣ ଚଳିପାରିବେ? ନାଇଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏକ ପତ୍ନୀକ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି, ଏକ ପତ୍ନୀକ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏଠି ଚରିତ୍ରର କଥାଟା ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ
पत्नी होगापी जो सब व्यवस्था सनातन धर्म रे अच्छी ता एक प्रकार दंड माने यही ओढ़ना टाणवा काच बाला बाउटी पिंधिबा पाउजी पिंधिबा मंगलसूत्र पिंधिबा सिंदूर पिंधिबा एगुड़ाक बोझ होइकी गोटे नारी सारा जीवन खुशी हो पार सर एटा केते ओजन जे आमे कोन ताको भार बोली कहबा भार नुहे बोझ बोली कहतु एथिपाई सनातन धर्म रे कारण जहाँ भी होना कहीं आज्ञा मत आपण ओपनली कहतु आजिका डेट रे केते जन सधवा नारी ही मरुचंती सर काल मरण बरसा न कहि पारंती पुरुषा किए केतेबेले मरिबो आमे केमिति कहबो एक्जाक्टली जदि स्वामी आग मरीगला आज्ञा पर स्त्री मरला स्वामी मरला माने स्त्री विधवा होगला आज्ञा सी आउ से जो ऑल ऑर्नामेंट सिंदूर जहाँ जा सी आउ किसी लगेबनी आपण सनातन धर्म हिसाब से आम सनातन धर्म हिसाब से लगेबनी सी मरिबा पर्यंत विधवा हेलाठू मरिबा पर्यंत सी कोन किछि भल कर्म करनी सर आपण को कहबा अनुसार आपण स्त्री पाउंजी कि मंगलसूत्र ए सब किछि पिंधंतिनी किसी आवश्यक नहीं स्त्री स्वामीर संपर्क हूँ पिला जन्म करने शारीरिक सुख स्थापन करने शारीरिक सुख स्थापन कला बेले आपको गोटे व्यायाम करा पड़े इट्स एक्सरसाइज तो व्यायाम कला बेले जो ऑर्नामेंट्स बा जो अलंकार बा जहाँ जा सी जब ऑब्स्टाकल होची आमको आघात सृष्टि करुच्ची से गुड़ा ओल्हे फोपाड़ देले असुविधा कौन सर एटा कोन जुक्ति एटा गोटे सुख दाम्पत्य जीवन प्रमाण ता माने आपण कहते एगुड़ा जे पिंधिबो सेटा ही केवल सुख दाम्पत्यर प्रमाण भूल मु जो जुक्ति कर एकदम जुक्तिटा मोर ठीक आपण माने अंधभक्त बुझिपारे देह मन यौवनर गहन कथार वस्त्रर कौन से आवश्यकता नहीं जदि आवश्यकता अच्छी कहार आनंदर आई श्रेष्ठ रहा दरकार सर आपण ये जो जुक्ति बाढ़ुंट ताने कौन वैज्ञानिक सहमति नहीं कि कौन पौराणिक सहमति नहीं जो कि लोक मैंने आपको घृणा घृणा करूँ से मोर कौन दिमत ना घृणा कले मोर कौन असुविधा हो आम जहाँ कहूँ सत कहूँ आम सत कहूँ बोली आपण मैंने आमको डाकिकी आनी चैनल आगे बसई आमर प्रचार कराऊँ मन रखु एबेठू यही मुहूर्त मुझे को आउ ए विषय कौन से साहाय्य करें आसूच नमस्कार दर्शकों नमस्कार आज्ञा ये हूँ हेतुवादी कथा शुणिले तो एमाने होउछंती संसार रु बाहर यांको दुनिया यांको कथारे चले आज्ञा एमानक वितंडा जुक्ति अनेक लोक एभली आघात दिए जे लोके बाड़िया को पछाती ना किंतु आपण को मोर गोटे अनुरोध आपण विचार करेंगे एमानक चिंताधारा रे आमे जिबा उचित कि एहा द्वारा शृंखलित समाज कौन गठन हो पार आपण विचार करूँ कौटा ठीक कौटा भूल दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइए ये विदाय नौ नमस्कार जय जगन्नाथ स्वाधीनता दिए अलगा मोहर मत